Rasidrono matur panembang inggih riwau kadia sampunike pematbat ide Sang Prabu Duryodana nemangkin ledang ide dangyang derune ngaruntukang pengandike saha pelapan daging tel pengandikan ide singgih kadewa Srian padi maka daging tel pengandikan ide dangyang deruna rikalaning punika uduh cening Sang Prabu anak ibuku idewa cening sekadi lempas nyen bapu matur kapeninganggan idewa sampun nangemu pinduka sinampura gilung surang bapo majeng kapening idewa cening sampunang idewa salah penampi tekening pidabdab bapone cening sampunang idewa salit arse cening anduk titiang nguning napi kemawinang bapu syarat mapinunas kapening idewa cening rian tukang atur bapu diwau ketar ke iwan ngandap roa nyugyug satru bapu kedalih tekening idewa cening titiang wandang menyoga juging maka sujatine cening mangde idewa sayan pratyaksa sujatine bapu antah nyugyugin pikayun buka idewa cening napi dewa saking ngecumpu nah cening Sang Prabu anak ibuku idewa yening dados bapu mapitaken kapening idewa sangkaning sumeken palungguh ratu jaging ugang yanyan semeton idewa Sang Panca Pendawa ngerusak yadanya
sang Pandawa yen saking sampun sumeken palungguh iratu jagi ngerusak yannya sang Pancu Pandawa punika Jepang bapo jening kakiyang sampun ngawi kanin yening sampun sangkaning sumeken Joko Ridewa yagi ngugang yanyan semeton idewa nemangkin bapu subuh ngardi dayu pengupaya mangde perside yanyan semeton idewa tan perside untuk kelaksana yang cening nayo iku boyo kenen Dios buatnya dayu pengumpayan bapu nih jening iadnya Pandawa niraguna dumadrik mawit sangkaning dayu pengupayan bapu jening para sidung muka iadnyan semeton idewu sang Pancu Pandawa mangdetan perside atau kelaksana yang jening lanturang ade marga yening sampun sumeken kayun idewa yagi ngugang yadnyan semeton idewa lurus memargi jening setero gando mayo nah lanturang jening ungsi setero gando mayune jening sani kelangkung tenget ngeres-resin manah tu jening sarin panco durga tunang yening sampun idewu parasido rauh ring sitru gandemai rarisang tunas kesaktian Pancu Durgeni jening ngarade dewa maha sakti
dumadek asung ide yang betari Persida mapaicu kesaktian Pancudurgene cening. Nah kalau ditupe Idewo sakti tanpa ingan nyentuh cening Darmo wajino denuten yening sampun Idewo kapaice kesaktian Pancudurga totonan. Nah lanturang Idewo aji wegege neluh neresti nerang jana jalanang ban Idewo nesti nguge padot sung lantur Idewo kelarang ane madan neluh neresti nerang jana pinaku sungsungan Idewo cening Indra Prasto ngruboga samiyang yen sampun Idewo Prasida ngelarang ngaji wegig wih kalau itu mangde Persida jagat Indra Prastu nemu sane muaste gerubuk tanpa bekatan cening Dona sering rego berawi nah lanturang Idewo memargi tunas kesaktian Pancudurgene punika majeng ring linggih ide yang betari Durga Gori wantah ide nguasayang punika sami wantah wantah kadia sampunike nyen daging pinunas bapu marep kapening Idewo lia kesetan dobalan semalihnya ne suwateking budo kale leak setan makesami makerencang Idewo jaging ngugang yadnyan semeton Idewo